Squid Game Season 2 Episode 1. Dirilis tahun 2024. Serial yang paling digemari oleh banyak orang. Dibintangi oleh Lee Jung Jae, Wai Ha Jon, Lee Bae Yang Hun, Im Siwan, Kang Ha Nyul, Lee Jin Wook, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, Jo Yoo Ri, Kang Ae Shim dan Lee Seo Wan. Di sebuah bandara tiba-tiba telepon berdering. Yaitu ponsel Seong Gi Hun, Lee Jung Jae. Dia ditelepon oleh seorang frontman atau pasukan Squid Game season pertama yang selalu mengawasi Seong Gi Hun. Kemudian Gi Hun menaiki taksi yang bertujuan ke Seoul dan berhenti ke supermarket. Dia penasaran ada pelacak di tubuhnya. Kemudian dia ambil pisau untuk mencari letak pelacaknya. Kembali cerita saat season pertama bahwa pemenang terakhir permainan adalah pemain 456 Seong Gi Hun, Lee Jung Jae, di pertandingan terakhir melawan Ko Sang-woo, Park Hae-soo, dan Kang Sae Biok, Jung Ho-yeon. Gi Hun memenangkan 45,6 miliar. Di lain tempat Wang Junho, Wai Ha Jon, sudah sadarkan diri dari koma, ibunya berteriak memanggil dokter. Junho masih membayangkan saat dia ditembak Wang In-ho, Lee Byung-hun. 2 tahun telah berlalu. Saat ini Junho sudah dipindahkan di polisi lalu lintas. Kemudian dia bertemu komandan yang dulu agar meminta Junho untuk kembali ke divisi kejahatan. Sambil makan sang komandan menceritakan saat tubuh Junho berada di laut diselamatkan nelayan dan ponselnya hilang, karena di dalam ponselnya terdapat bukti kejahatan. Junho berbohong saat ditanya siapa yang menembaknya. 증거로 있잖아요 지금. 예? 꼼짝을 못하네요. 이 누군지? 형이 왜? Kemudian kita beralih pada sebuah motel. Motel tersebut dibeli oleh Gi Hun. Motel itu beralih sebagai persembunyiannya. Bos rentenir di season pertama menjadi musuh Gi Hun. Sekarang bos rentenir tersebut menjadi anak buahnya untuk mencari keberadaan perekrut game. Kemudian Gi Hun memberi uang agar mereka mengerahkan anak buahnya. Apabila bertemu segera menghubungi Gi Hun dan akan memberikan bonus 1 miliar. 게 3년 전입니다. 지금 기회를 놓치면 다 끌어모아. 아니 뭔 딱지지. 아니야. 원놈들 거의 다 한 푼도 못 건지. 그들이 하는 게임 하다가 죽어. 돈을 주자. 그놈이 지발로 쳐서 그동안 니들 월급면 닥치고 성공 무수로. 왜? 찾는 놈한테. Junho tetap melakukan pencarian tersebut dengan nelayan tanpa sepengetahuan komandannya untuk mencari pulau tersebut. 가본 것 같은 신비의 스마. 안 맞아서 제대로 살고 한번 가보시죠. Kemudian bos rentenir mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari di stasiun-stasiun dan terbagi menjadi beberapa tim dan melaporkannya di Gi Hun. 요 차는 3, 4, 5. 첫 차부터 막 돌아가며 그리고 똑방에 올립니다. 그 놈을 찾는 수가 지급됩니다. 저로 출발했어. 키 좀 크고. 그럼 제가 진 거잖아요. 이런 거 봤어요? 진지하게. Anak buah rentenir mencari belum ada hasil di semua stasiun dan Junho masih mencari di semua pulau-pulau dan menyelam di sekitarnya. 죄송합니다. 나는 이 짓을 목숨 걸고 말이야. 서민 몇 개도 붙잡고 얼마나 떠내부터 끝달인 섬도 기획을. 그 사람 찾는 거 도와주신 거. 갑자기 또 안 온다니. 그 선원들 구하는 쳐줄 테니까. Ketika bos rentenir mengobrol dengan anak buahnya Woseok, Jun Suk-ho, tiba-tiba terdengar permainan dakji yang dimainkan oleh perekrut. Kemudian bos menghubungi Gi Hun untuk melaporkan. Kemudian sang bos dan Woseok ditugaskan untuk mengikuti perekrut. 지하철을 우리 와이프가 참가를 하래요. 있었으면 우리가 찾았어. 그 놈이 이거 뺨 때리고 돈 주. 이동한다. 절대로 놓치지.
Lee Myeong-gi, Im Siwan, pemain 333. Kim Jon-hee, Jo Yuri, pemain 222. Mereka berdua pasangan. Seorang perekrut, Gong Yo, bertugas mencari pemain melalui pertandingan dakji dan diberikan kartu nama agar menghubungi. Kemudian perekrut mendatangi taman untuk bertemu para gelandangan yang untuk memilih roti atau lotre 1 juta. Para gelandang banyak yang memilih lotre. Kemudian perekrut membuang roti tersebut. 빵과 우서가 예예. 아 그러게요. 선생님. 어린건. Ketika Gi-hun menyusul ke lokasi tiba-tiba dikejar polisi. Polisi tersebut Junho dan temannya. Tetapi saat itu Junho tidak memeriksanya. Perekrut pergi naik taksi dan diikuti oleh bos dan Woseok. Dan mereka berhenti di sebuah gang. Kemudian mereka berdua ditangkap oleh perekrut. 2대1이잖아. 아니 그런 거 때리라 그랬고. 같이 쏜다. 야, 이 새끼야! Junho akhirnya penasaran dan memeriksa data Gi-hun. Junho akhirnya mengingat terakhir bertemu dengan Gi-hun menanyakan keberadaan kakaknya Inho. Setelah itu Gi-hun mencari keberadaan bos dan Woseok terakhir menelepon di sebuah gang. Dia mencari hanya menemukan pisau dan perekrut mengawasi Gi-hun. Setelah itu Junho mendatangi tempat persuaan mobil yang dianaiki Gi-hun. Kemudian bos dan Woseok ditahan dan diberikan permainan sut tangan yang kalah ditembak di kepala. 하겠습니다. 아시죠? 러시안 룰렛 하나를 넣고 방아쇠를 당길 겁니다. 있지 않죠? 거기에 맞춰서 처음부터 규칙을 하나 빼기. Tetapi sang bos akhirnya mengalah untuk Woseok dan tertembak di kepalanya. 조금 지루. 속도 가위바위보. Kemudian Junho mendatangi kantor bos rentenir untuk mencari tempat persembunyian Gi-hun. Akhirnya menemukan berkas pembelian motel tempat Gi-hun. 안 돌아왔다니까 새끼야. 아이 새끼 몇 번 말해. Saat tiba di motel Gi-hun terkejut. Perekrut sudah tiba di motelnya. Perekrut menanyakan kenapa mencarinya, karena Gi-hun ingin bertemu bos dari permainan itu. Dia boleh menemui bosnya asalkan ikut permainan dan perekrut ingin memainkan sebuah permainan tembak kepala dengan 1 peluru. 놈이 나 있겠어? 왔을 것 같아요? 짐없어. 시체를 수도 아무짝에 쓸모. 기분이 것 같았어. 그런데 어느데 깨달았죠. 밖에서 야바이 그때도 이렇게 뜨고 수도 없어. 만나지 말하는 게 어떤 기분이. 저런 룰렛이라고 판창을 돌립니다. 다음에 쏠 때는 1분의 1로 확률을 리셋. 전 좀 더 특별한 분이고 한 발. Akhirnya peluru tersebut mengenai perekrut dan mati. 씨가 어떻게 거기서 생각이 많아지셨는데 홍기훈 씨가 죽을 겁이 이런 내 손에 있어. 연상을 날릴 수 있어. 홍기훈 씨가 보고 싶어 하나만 인정하시면 겨우 폐기 처리. 왜? 만 당기면 할 수 있어. 인정해. 감대로 꾹. 난
Bersambung ke episode 2. Terima kasih sudah menonton.